رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه النبيين أجمعين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بداية أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا وأكرمكم الله تعالى، ونحمد الله عز وجل الذي جمعنا في بيت من بيوته لنتذاكر في كتاب الله تعالى. Syekhana di awal membuka sambutannya, membuka kalimatnya dengan mukadimah, kemudian beliau mendoakan kita semuanya agar kita diberikan keberkahan dan juga agar beliau menyampaikan bahwasanya segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya untuk mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه إلا نزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Kemudian beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW yang mana beliau bersabda, tidak berkumpul suatu kelompok, suatu kaum di masjid daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an dan juga mempelajari Al-Qur'an, kecuali akan turun kepada mereka sebuah sakinah, ketenangan, dan juga akan turun kepada mereka sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kelompok itu akan diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan golongan-golongan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. هذه أجزية ثلاثة نحن بحاجة ماسة إليها. نحن في زمن يكثر فيه الهم وتكثر فيه الضغوطات وتكثر فيه البلايا وتكثر فيه الأمور، فنحن بحاجة إلى سكينة، وهذه السكينة في مجالس العلم، مجالس القرآن، فنحن بحاجة إلى هذه السكينة كي ننسى الأعباء التي تحيط بنا. Beliau menyampaikan bahwasanya tiga bagian ini, yaitu tiga bagian ketenangan, kemudian rahmat, dan juga tadi yang ketiganya adalah kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang memang kita butuhkan, kita butuh sekali, karena kita sekarang hidup di zaman yang penuh kekhawatiran. Sehingga kita butuh kepada yang pertama, yaitu adalah ketenangan, agar segala beban kita itu bisa terasa ringan. وأما الثانية فتحف الملائكة هذه المجالس. حفوف الملائكة بهذه المجالس صيانة لنا من أن تقترب الشياطين عنا. لو أراد الإنسان أن يشتري هذه الحفوف بدنياه لكان حفوف الملائكة أكثر. Kemudian yang kedua adalah faedah daripada kita berkumpul di sini, kemudian kita membaca Al-Quran dan juga mempelajarinya, adalah kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Tentu dikelilingnya kita oleh para malaikat adalah sesuatu yang akan menjaga kita daripada syaitan-syaitan. Bahkan kalau seandainya kita bayarkan atau kita hargai begitu berharganya penjagaan malaikat ini, maka tidak ada yang lebih berharga daripada penjagaan para malaikat untuk kita. وأما الثالثة فيذكرك الله في من عنده. أن يذكر اسمك في الملأ الأعلى ليس شيء بالأمر السهل. الملائكة تذكرك لأنك في مجلس من مجالس العلم. Kemudian perkara yang ketiga adalah di mana kita nantinya akan disebutkan oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kelompok yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Dan ini tentu dibanggakan di antara para malaikat, di hadapan para malaikat, bukanlah perkara yang mudah.
Maka dalam hal ini sebuah kemuliaan kita bisa berkumpul dan nantinya kita Allah bangga-banggakan di hadapan para makhluknya, yaitu para malaikat. مجالس العلم هذه لا تفوت سواء كانت في قراءة القرآن أو في تحصيل العلوم الشرعية لا تتركوها، هي مجالس خير عظيم لا يعلم هذا السر إلا الله. Pengajian-pengajian ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lewatkan. Janganlah kita meninggalkan pengajian-pengajian ilmu ini, termasuk juga pengajian Al-Quran dan juga pengajian kitab-kitab syariat, ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Tidak boleh kita tinggalkan, karena rahasia daripada mempelajari Al-Quran dan juga ilmu-ilmu syariat ini tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala anzalahu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam kulluhu barakah. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semuanya adalah merupakan keberkahan. النظر مجرد النظر إلى المصحف بنية تعظيمه لك فيه أجر. Dengan hanya melihat kita kepada Al-Quran, itu pun sudah menjadi sebuah bentuk keberkahan untuk kita, dan kita dengan niat kita melihat Al-Quran dan dengan ta'zim yang memuliakan itu, kita akan mendapat pahala daripada pandangan kita kepada Al-Quran tersebut. من حفظ ولو آية واحدة من القرآن آية واحدة فليفرح وليفتخر وليقل الحمد لله الله أكرمني بحفظ آية واحدة. Karena siapa yang bisa menghafal satu ayat saja, maka hendaknya dia bersyukur, dia berbangga-bangga, dan dia hendaknya mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku bisa atau mampu menghafalkan satu ayat daripada Al-Quran. يوم القيامة يقال لحامل القرآن لمن حفظ القرآن في الدنيا اقرأ وارتقي. Karena nanti di hari kiamat maka Allah akan berkata kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran, bacalah olehmu dan naiklah derajatmu. في كل آية يرتقي درجة. Dalam setiap ayat yang dia baca maka akan naiklah derajatnya. يعني حفظت أنت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كلنا نحفظها 4 درجات ارتقيت في الجنة. Maka sebagaimana kita menghafal dari surah Al-Ikhlas, di sana ada 4 ayat, maka otomatis derajat kita akan Allah tingkatkan 4 derajat, dan insya Allah kita semuanya menghafal surat Al-Ikhlas. فكيف إذا سعيت لتحفظ في كل يوم آية؟ Maka bagaimana jika kita semuanya berusaha untuk menghafal setiap harinya itu 1 ayat? لا تدري متى يأتي الموت، لكن إذا كان سافرت على ذلك ربما بعد زمن ترى أنك حفظت جزء، حفظت جزئين، حفظت 3 أجزاء، وهذا توفيق من الله. Kita tidak tahu kapan maut akan menyebut kita, tapi ketika kita terus mempelajari, mungkin saja seiring berjalan waktu kita bisa menghafal 1 juz dan kemudian 2 juz dan lain sebagainya, dan itu merupakan sesuatu yang memang kemuliaan untuk kita. Rasul alaihi salatu wassalam qala alladhi fi jawfihi al-Quran syarah walladhi laysa fi jawfihi syai'un min al-Quran kal baitil kharib. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, maka hatinya atau akan lapang. Tapi kalau seandainya tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hatinya Al-Quran, maka ibaratnya dia seperti rumah yang roboh, yang runtuh. هذا البيت الخرب إذا لم يكن مسكون مهجور ماذا يكون؟ يكون مسكن للشياطين لأنه ليس فيه نور القرآن. Maka rumah yang roboh ini, rumah yang runtuh ini, maka apa gunanya dia? Kalau rumah sudah runtuh, tentu dia tidak akan pernah disinggahi, tidak akan pernah didiami, sehingga dia akan menjadi rumah-rumah setan yang memang akan menjadi gelap karena tidak adanya cahaya Al-Quran. كلما دخل هذا النور إلى القلب كلما خرجت الشياطين. الشيطان مع نور القرآن لا يجتمعان. Sebagai sekian banyak bertambahnya cahaya-cahaya ini, cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati kita, maka ketika itu juga setan-setan akan keluar daripada hati kita. كل هذه الفضائل التي نتكلم عن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هدى لنا.
Semua keutamaan ini yang ada dalam Al-Quran itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semuanya. لكن ليس فقط لنقرأه لكن لنتدبره أيضا. Tapi tidak hanya Al-Quran itu kita baca, tapi juga untuk kita tadabburi. لا بد أن نعرف الأحكام الشرعية. Dan kita juga harus mengetahui hukum-hukum syariat. لا بد أن نعرف القرآن أنزل لمن؟ هل أنزل للكفار أم أنزل للمؤمنين؟ Dan kita juga harus tahu dan menyadari Al-Quran itu untuk diturunkan untuk siapa? Apakah untuk kaum yang beriman atau orang-orang yang kafir? فإذا الإيمان ثم نتعلم القرآن. Maka demikian, maka yang paling utama adalah keimanan terlebih dahulu. Kemudian setelah iman kita ada keimanan dalam hati kita, baru kita mempelajari Al-Quran. بعض الصحابة كان يقول sebagian daripada sahabat mereka berkata, كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. Kami sering mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu kami masih dalam keadaan bayi atau anak-anak. فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kami keimanan sebelum mengajarkan kepada kami Al-Quran. فإذا تعلمنا الإيمان علمنا القرآن. Maka ketika Rasulullah telah mengajarkan keimanan, kemudian Rasulullah mengajarkan Al-Quran, فازددنا به إيمان. ketika itu bertambahlah iman kami kepada Al-Quran tersebut. فالأصل هو تعلم أحكام العقيدة قبل أي شيء، قبل الصلاة، قبل الصيام، قبل قراءة القرآن. لا بد من أن يكون عندكم مجلس لتعلم أصول العقيدة. Maka yang langkah paling pertama adalah kita memperkuat akidah sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelum kita belajar salat, sebelum kita belajar yang lainnya, maka yang paling pertama adalah kita belajar akidah. الشيخ رضوان ما شاء الله متمكن في هذا. إن شاء الله يخصص لكم ولو يوم في الأسبوع، يوم واحد، ساعة في الأسبوع تكفي. Maka tadi saya akan mengatakan ya, di antara kita beliau menyebutkan bahwa saya itu juga bisa insya Allah mampu. Maka mudah-mudahan satu pekan minimal sekali lah kita belajar akidah. أما قراءة القرآن فهذا الآن نبدأ فيه. Adapun pembelajaran Al-Quran maka sekarang beliau akan memulainya. أنا عشقي أن أقرأ القرآن. Beliau sangat senang untuk membaca Al-Quran. طيب نبدأ الآن بقراءة الفاتحة. Sekarang kita akan mulai untuk membaca Al-Fatihah. لو كان هناك متسع من الوقت لقلت لكم اقرأوا كلكم، لكن الوقت ضيق وأنا لبيت دعوة هذا الرجل الطيب، قال لي نريد كلمة بارك الله فيك، قلت له لبيك، وإلا لكنت أقرأتكم كلكم. Tapi karena andai kata waktu kita sangat luang, mungkin beliau akan memberikan kesempatan kepada satu persatu untuk membaca Al-Fatihah kepada beliau. Tapi karena memang waktu beliau pun memang terbatas, sehingga ya memang tidak semuanya membaca Al-Fatihah, tapi beliau nanti dan kita akan memperdengarkan. الآن نقرأ الفاتحة. سأقرأ أنا الفاتحة وسأشرح لكم بعض الأحكام التي في الفاتحة، لأنه لا تصح الصلاة ما لم تصح قراءة الفاتحة. Sekarang beliau akan membacakan Al-Fatihah dan menjelaskan beberapa hukum yang ada dalam Al-Fatihah, karena dalam bacaan Al-Fatihah ini tidak sah salah seseorang kecuali bacaan Al-Fatihahnya pun benar. لن أتشدد كثير عليكم لأني أعرف أنه ربما يكون بعضكم أول مرة يسمع قراءة الفاتحة بالأحكام والصفات والمخارج. سأقرأ لكم القراءة، وربما إن حصل من البعض بعض الأشياء يتساهل فيها تصح الصلاة. Beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak akan mengeraskan kita semuanya, artinya beliau tidak akan mengambil hukum yang keras untuk kita, karena beliau tentu mengetahui di antara kita juga dengan kemampuan bacaannya, tapi beliau akan jelaskan hukumnya yang minimal salat kita itu ya sah. لكن نحن عندما نقرر قراءة ختمة يأخذ السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمور ليست هكذا. لابد من التدرج في تعلم أحكام التجويد، مخارج الحروف، صفات الحروف والأحكام التي تتبع الحروف. هذا شيء يحتاج إلى تدرج في طلب العلم. Adapun pembacaan yang memang dalam hal qiraat kita memberikan pembelajaran
qiraat kepada yang lain, dan memang dalam hal ini kita memberikan bacaan yang benar yang datang daripada Rasulullah SAW, maka tentu tidak seperti ini. Karena dalam pemberian sanad qiraat itu di sana ada hal-hal yang memang dijelaskan, termasuk penjelasan bagaimana cara membaca makhraj huruf, sifatul huruf, dan semua hukum yang berhubungan dengan itu. Jadi memang berbeda dengan yang sekarang. Kalau memang kalau dalam hal mengambil sanad qiraat itu berbeda dengan yang apa yang akan beliau sampaikan sekarang. بداية أن نقرأ الفاتحة فقط، نقرأ الفاتحة إن شاء الله. Maka kita awali terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah. أول شيء الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقف أعوذ الذال وليس أعوذ. بعض الأشخاص يقول أعوذ بالله، أعوذ، خطأ. ذال ليس الزال، أعوذ. الذال اللسان يخرج قليل، رأس اللسان هكذا يكون. أعوذ بالله، بالله يوجد مد، بالله الهاء كسرة، الكسر هذا يكون إلى أسفل قليل. بالله، بالله، نبدأ حرف حرف. Maka beliau mengawali dengan membaca ta'awud. Tadi belum jelaskan untuk a'udzu, kalimat yang dal itu adalah kalimat atau huruf yang za. Jangan sampai keliru, karena banyak orang yang keliru dalam penyebutan za. Dal itu adalah yang tadi beliau katakan dia berada di ujung lidah. Za, a'udzu. Kemudian yang kedua dalam membaca lafaz jalalah itu billahi, di sana ada mad. Jadi billahi di sana ada madnya. billahi اللام لا تفخم هنا لأنه قبلها كسر. بالله لا نقول بالله، بالله مرقق، اللام مرققة، قبلها كسر نرقق اللام. بالله أعوذ، العين انتبهوا للعين، ليس أعوذ، أعوذ، أعوذ. هذه العين في أندونيسيا في بعض الحالات العين صعبة، لا يلفظون العين. العين والهاء والآ واحد. عين صعب، بعض الأشخاص صعب، فننتبه. ليس أيوة أعوذ، تمام، جيد هكذا. أعوذ بالله، تمام. من الشيطان، الشين عليها شد، يوجد شد. من أيوة ليس سين، البعض يقول ليس سين، شين. من الشيء، من الشيء. الياء ساكنة، الياء سكون، قبل الياء الشين فتحة. الياء هنا لين، نلين. من الشيطان، شيطان، ليس الشيء، شيء، لين، اسمه لين. اشرح. Jadi setelah huruf shin di sana ada ya sukun, maka itu hukumnya adalah lin. Jadi tadi beliau menjelaskan bacanya ya seperti ini, minasyai, minasyaiqani, lin, nulayyin al-ya. A'udzu billahi minasyaiqani, musta'liyah, mutbaqa. من الشيطان، لا تضم الشفتين. إطباق الحرف واستعلاء الحرف ليس يعني ضم الشفتين. البعض ماذا يفعل؟ شيطان. Jadi bibirnya jangan dimonyongkan. Jangan dimonyongkan, tapi tadi bisa melihat bibir beliau. Jadi untuk itbaq, untuk menempelnya itu itbaq. Jadi itu bibirnya ketika menyebutkan po itu tidak dimonyongkan. شيطان، ليس شيطان، لأنه ضمة. Jadi
Jadi o itu meskipun memang kan o ya, itu seperti dhamma, tapi sebenarnya tidak ya. Dia kan harokatnya juga fathah ya. Jadi memang o itu tidak dimonyongkan bacanya. Jadi bibir tetap لا نضم الشفتين للتفخيم. الشفتان لا علاقة لهما بالتفخيم أبدا. Jadi kita dalam membaca menebalkan to itu tidak memonyongkan bibir, karena penebalan atau membaca tebal itu tidak ada hubungannya dengan menyong bibir. Artinya menyong bibir itu ya bukan sesuatu yang digunakan untuk menebalkan. Menebal ya tetap tebal, tanpa harus memoncongkan bibir. الصوت يتغير. الصوت يتغير. مفخم مطبق مضموم صار قريب إلى الضم. صار قريب إلى الضم، يعني كأنه فيه إمالة إلى الضم وهو ليس فيه ضم وليس فيه إمالة. لا نميل. Jadi untuk to itu dia memang mirip dhammah, tapi memang bukan dhammah. Gitu. Dia juga mirip imalah, tapi memang bukan imalah. الحرف المضموم الذي عليه الضم أو واو نضم الشفتين. Ketika memang kita itu memonyongkan bibir itu ketika memang hurufnya adalah huruf yang harokatnya dhammah, atau ketika ada wawu, maka baru bibir kita itu ke depan monyong. Kalau dhammah dan wawu. يقول الإمام الطيبي في ضم الحرف إذا كان عليه ضمة وليس بينه وبين تركه، لا يقول وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. الحرف المضموم إذا لم تضم الشفتين لا يحصل. Huruf yang berharakat dhammah itu hanya akan sempurna kalau bibir kita monyong, sebagaimana tadi dijelaskan dalam matan Syatibiyah. لا متن المفيد للإمام الطيبي. Al-Mufid dari Imam At-Tibbi itu menyatakan bahwasanya huruf yang berharakat dhammah itu tidak akan sempurna diucapkan dhammahnya kecuali dengan bibirnya itu harus monyong. تمام. فإذا قلنا من الشيطان لا ضم، لم نضم شيطاني شيطاني. النون كسرة، تمام؟ نون كسرة. الحرف المكسور هذا ينزل إلى تحت. ميم. كل حرف مكسور الفك الأسفل ينزل. من الشيطان شيطاني. Dan tadi dijelaskan bahwa itu to, karena dia itu kan bukan dhammah sehingga tidak monyong, dan dia itu tebalnya juga tidak monyong. Kemudian setelah huruf to itu ada huruf nun yang berharaf kasrah, maka tadi beliau katakan kalau untuk kasrah rahangnya itu agak ke bawah. دخل العشاء لم نقرأ الفاتحة. لا إله إلا الله. Ini kita sudah masuk waktu Isya tapi Al-Fatihahnya belum selesai. Selesaikan aja dulu. ماذا نفعل؟ نقرأ بدون شرح؟ طيب أنا أقرأ الفاتحة بدون شرح لأجل الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك، لابد هنا المد. مالك ليس مالكي، مالكي. إذا لم نأتي بالألف لا تصح الصلاة. مالك يوم الدين. الدال مشددة لابد من الشد. Untuk huruf mim tadi harus dibaca panjang ya. Kalau tidak dibaca panjang itu bisa mengakibatkan salat kita tidak sah. Dan untuk huruf dal di sana ada tasydid, maka harus dibaca tasydidnya. Maliki yaumi lin, syaitani lin, yaumi lin, nafsi syait. Untuk yaum di sana juga ada lin. Jadi seperti yang bacaan syaitan, maka di sana agak dilinkan ya, ditentukan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين. انتبهوا، الشد في الياء إياك مهم. الذي يقول إياك لا تصح كأنه نقص حرف. Kemudian beliau menyampaikan untuk tasydid dalam iyyaka ini adalah tasydid yang penting, karena kalau kita tidak baca tasydid itu bisa mengakibatkan bacaan kita keliru, maka salat kita tidak sah. Wa iyyaka yujad safir nasta'in. Kemudian tadi dalam huruf sin itu ada safirnya, nasta'in. Ihdinas si فخمة وإن كانت مكسورة. اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. ليس تأكيد، انتبهوا، مستقيم. أما التأكيد هذه كاف ليست ضاء. Kemudian tadi untuk huruf shadnya itu tetap ditebalkan meskipun harakatnya qaf, dan untuk qaf dari mustaqim jangan sampai kita membacanya dengan kaf. Jadi ini qaf mustaqim. Siratal ثم مفخم صراط الذين أنعمت. لا تخلطوا بين يقولون أنعمت لا بد من إظهار العين والميم، لا نضغمهما بعد. أنعمت أظهر الحروف. Dan membaca an'amta itu diharapkan agar semua hurufnya itu jelas gitu. Jadi tidak sampai masuk ke huruf yang lain. Jadi alladhi yaqul an'amtu ma sahhat salatuhu. Idza ghayyara li anna hadha lahn la yaqbaluhu ahad. Tapi kalau untuk an'amta malah dirubah menjadi an'amtu, itu jelas sekali maka salatnya tidak sah, karena ini termasuk pada kesalahan yang memang merubah makna. Yughayyir al-ma'na. An'amta bil fathah. An'amta yang betul itu an'amta dengan fathah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim lin. Kemudian dalam alaihim di sana ada lin dibaca seperti yang tadi. Ghairi fakhim al-ghain, la taqul ghairi wa laysa ghairi. Gha harf mufakham. Kemudian untuk huruf ghain itu ditebalkan karena ghain itu نضم الشفتين. لا أقول لا، هو قال غير، لا تقول غو. Untuk mengucapkan huruf ghain itu bibirnya tidak dimonyongkan. أنا أنظر إلى الشفاه الذي يغير أعرف مباشرة. Jadi ketika praktek Syekhna itu memperhatikan bibir-bibir kita. Kalau yang berubah itu beliau tahu ini. غيري غير المغضوب عليهم هنا ولا الضالين. انتبهوا، ولا امسك الضاد ولا الضاد شديد مطبق مستعلي مستطيل فيه استطالة. ولا ضالين 6 حركات. Kemudian untuk huruf dodnya tadi ditahan dulu. Jadi untuk pengucapannya ada istitolah, ya. Jadi ditahan terlebih dahulu untuk dod, baru setelahnya kita ucapkan huruf dodnya, dan dodnya tadi ada tasydid kelam dan dibaca 6 harokat. La naqul walad dal dah al-idal laysa dad. Dha yamtali al-fam walad يمتلئ الفم ولا الضالين
lin, mad. Kemudian qad tadi sudah dijelaskan bagaimana pengucapannya. Jadi bibir itu, mulut itu seorang penuh untuk huruf qad. Ya, walau jadi bibir itu mulut itu seorang penuh. Kemudian dilanjutkan dengan tasdid daripada lam itu. Kemudian baru setelahnya tadi yang tasdid itu kan qadnya 6 harakat, kemudian tasdid ya ada jeda juga untuk tasdidnya, untuk tasdid lam itu. Baru setelahnya ada mad. بارك الله فيكم جميعا. لو كان عندي وقت أطول لكنا جلسنا واستأنسنا منكم، لكنني سبحان الله حاولت ما استطعت أن أشرح لكم. أسأل الله العظيم أن أكون قد استطعت أن أشرح لكم بعض الشيء في قراءة الفاتحة. Tadi Syekhana mendoakan kita agar senantiasa diberikan keberkahan dan dia mengucapkan karena waktunya memang sebentar gitu kan. Jadi kalau seandainya waktunya lebih luas mungkin beliau akan sampaikan lebih banyak, tapi karena memang waktunya terbatas, jadi ini yang bisa beliau sampaikan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu memang menjadi berkah. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Naqum bis-salam. بعد الفضل. sekarang بارك الله فيكم جميعا حفظكم الله لا تنسوني من دعائكم أنتم بركة. Amin. Beliau berpesan jangan sampai lupa untuk mendoakan beliau.